Nagpaminaw kamo dinining atong tulumanon, inyong alagad, dini sa DXIM, Radyo ng Bayan, Cagayan de Oro. Kung buot kamong usalmot sa atong gisgutan karon, tawag lamang sa telepono numero 726358. Okay, balik ta din sa atong tulumanon, inyong alagad, pang Miyerkules nga edisyon, sa ako nagingon kagani atong makauban karon si Mayor Oka Moreno. May buntag, sir? Ay, Rom, may buntag ditas. Good morning. Tanan yung mga kauban din sa DXIM. May buntag. And of course, ato mga kaiksunan sa Cagayan, Cagayan de Oro. May buntag ka din on the rest of Northern Mindanao. Misamis Oriental, Bukidnon, Camiguin, Misamis Occidental, Lanao del Norte. Of course, appeal gihapon ang Lanao del Sur. May buntag diha. Caraga, Zamboanga Peninsula, the rest of Mindanao. Bisayaan, all over the world, may buntag. Unang-una, Mayor, at yes, sir. Ay congratulate kitang tanan. No? Ining pag-awardees Cagayan de Oro, nadawat na to ang Seal of Child-Friendly Local Governance Awardee, or Award. Oh, sa region or sa sa region. oo. Ni Mayor, kining Seal of Child-Friendly Local Governance o Regional Winner for 2018 Presidential Award for Child-Friendly Municipalities and Cities. Yeah, salamat. And of course, congratulations po sa the men and women of the city government. No, of course, Vice Mayor Kikang Uy, ug atong mga kaabag ng mga konsyales, all these things that we have done para sa pagproteher atong mga kabatanunan would not have been possible kung walay kooperasyon sa City Council. And of course, professionalism sa atong bureaucracy, particularly sa atong Social Welfare Department ug tanan nga mga support departments, no, kay ang ako sige balik-balik diha Romy sa City Hall. We are all components of one integral team, no, and tangtangan na nimo og component ang team, medyo mag apektado ang tanan. So we have to work together harmoniously and with passion, no, and realize na ang success of one is the success of everyone, and the success of one is also the failure of everyone. Daghan nga factor ang gi-consider ani Mayor, Yes, education, yes. health ug uban pa Ang para makiangayon usab sa kabataan. kanang giingon nga mga katungod sa mga kabatanunan. Yes, education, health are just some of them. Okay, thank you, sir. Yeah, salamat. Good morning, Mayor. Good morning, Ditas. Mayor, daghan nalipay nga nakadungog sila nga murag na ay redevelopment sa Bolonsiri Cemetery. Okay, nga okay. makita nila overcrowded na. Yes. Gabahaan ang entrance area o galisod na sila og bisita sa ilang mga dear departed loved ones. Unsay atong plano ani, Mayor? Well, ang atong plano is atong i-restructure, no, and i-redefine ang public cemetery environment, no, sa atong dakbayan. And that's precisely why I issued an executive order for the purpose of establishing a team that will together do many things, no. Number one, i-assess nila ang existing public cemetery diha sa Bolonsiri. Ang lugar tanaw niya, take a second deep look and long look and see what have to be done, no, in order to upgrade it and sky's the limit, so to speak. Kung say maayong buhaton, just tell us what they think should be done, no. Secondly, kanang study also includes assessment of other cemeteries elsewhere in the city, no.
are we contented with one public cemetery for the city, and then pasagdan na lang dayo ng the rest of the city, ang asa nila ilubong ilang patay. Let's say dito sa eastern side, daghan man diya mga barangays nga na ilang kaugalingon nga sementeryo, pero po piot na sab, no? So the city has to assess unsa bay ang ay buhaton, leave that to the barangays, or again do it on a clustered basis, or what, no? Unsa ang ay buhaton. In other words, na ay appropriate planning ditas. Ikatulo sa dayon is assess ang crematorium. Should the city have our own crematorium? Apil na po diha dayon ang columbarium, di ba? And then also, and equally important is what about cementerio para sa atong igsoon Muslim, no? Should we have one as well in Cagayan de Oro? These are among the many things that have to be looked into. That's why kining task force is led by somebody who is not from City Hall, no? Mamagin ang akong kuan, basta whenever I establish a group or I organize a group to look into certain things, as much as possible, I would want somebody from the community to lead that group, no? Kay ang ako lagi inang ko sila diha, mga kauban ako City Hall, nga kung kita-kita ra gihapon, di na kinahanglan na og executive order, kay kita-kita naman na we're expected to work together, no? Nganong mag-issue pa mag executive order. Ang tuyo sa executive order is precisely to draw technical support and other support from the community, particularly the academe, the interfaith, the youth, business sector, and groups like that, like those. So Mayor, we are looking forward sa usa ka hapsay na Walang Ginoo, mga walls na for Columbarium. I don't know, Ditas. I will be preempting the task force, and I want the task force to begin fresh and consult other experts kung naamanuga, I'm sure na no, and it will be I hope a deep and thorough planning exercise, no? That's why naadi ang academe sab. So ang target ani Mayor is next year, 2020. To be honest with you, kuan lugar, tanaw na to how things go, no? For now, wala pa atong gi-allocate nga budget, no? But it's something that we have to adjust in case nga the need presents itself, no? Open ako sa idea. Thank you, Mayor. Pwede pa gani iPPP. Why not, no? Like I said, the sky's the limit. Kaya naapaman ta sa conceptualization stage. You're free to imagine anywhere and to what extent you want to go. Kaya murag nalipay manggod ta Mayor nga at last it has been thought of. Murag for a while, murag wala man ginakahuna-huna. Lagi. So nalipay pud ta nga nisulod na siya sa it's a challenge. It's a challenge kay lagi the usual way is kung puno na mangitag lain, balhin sa dito. Wamanang nahitabo, pero we have to face the issue and decide in a manner that na ay professional, kan ba kana bang kuan gyud lugar eksaktong proseso. Thank you, Mayor. Sir, dinita sa environment, particularly sa Maybitan Ag Creek, kay ang SM ug ang Limpit kay andam kini sila mutabang sa atong hapsay sapa, Yes. no? Ang problema, Mayor, kay halos pabalik-balik ang problema diha mismo sa katawhan labi na sa ibabaw nga bahin kay sila galabay basura sa creek mismo. Lagi. Abi nimo kung problema itong istoryahan dagang kayo, di ba human? Lagi.
Di gid mahuman ang problema ato istoryahan. Ang ato istoryahan is what can one do to help this program succeeding. Kana ang atong ganon. Kaya ang problema dagang kayo. Labay dinhi, labay diha, puyan sa ibabaw, people just don't care, no? And sa ila di ba na problema? Dili man na problema sa ila. Di na nila problema. Kanila bahalang gobyerno ani. Pero no, ang atong proseso is to involve everyone, to engage everyone, so that everybody participates in this, no? Naabay co-ownership of the program. Pareho sa naitabo sa ilang Kapitan Eldo Casinyo. Aminin mo kung balik ta dito sa ilang Kapitan Eldo sa Barangay 22. Kung atong i-rewind na to, let's say kung atong istoryahan ng plano, ang atong istoryahan, problema yun. Dagang kay problema na ay ang mga balay na nagyod halos sa kuan na yun, lugar kung ang imong agianan kanang area niadto di ako limtan. Kampanya media house to house media ro imong agianan usara ka footpath. Usara ka tao ang igo kung na imong katabo makapanghawid ka gyud. Na di may imong wala kay contact sa imong matabo. Makontak gini mo kay usara man ka igo ra sa katao. Now, that was the situation then. Sunod, of course, labog sa Bitanag Creek. Pero mo lagi, ang sitwasyon, puno ng Bitanag Creek sa mga residues, mga gilabog. And then, kung mag-ulan, heavily silted naman daan. So, pag-abot sa ulan, baha, diretso. Kay naokupan naman ang creek sa mga elements, no? So, sunod Simbako og na ay emergency, problema ang mobility. And then, kung baklay-baklay ka diya sa gabi nga nakainom, delikado, hulog ka gyud. Kay nipis lagi kayo. Nakita ko na itong pag house to house na mo na kalisod ba ni kung di ka na kulbaan ka krik na ba na yung speakers hulog ka dito. Now munang sugdan na to na in my first term ang kapaitro ba ato kay ang city council that time to silang Ayan Asena, silang Ilipe, di gyud matabang mo man ang problema nila niadto kay kung na akong gusto buhaton, di gid sila musugot, babagan gid nila kay mahadlok sila nga mahimo na ko ang wala nila mahimo for many years, no? So wala gid tabang, wala gid na inang ko Patrick, Pat, ikaw ang in charge sa Hapsay Sapa, no? You have to think of ways, think of Lantad. Ginang ko siya. Think of Lantad. What have we done sa Lantad? Kalay sa Diyos, almost 20 kilometers na buhatan na tugdalan. Pero kung ingon ka katong Lantad, experience na mo rom, kung pagsugod pa lang, nag-istorya na ang among plano was buhatag dalan, people would have laughed at us. Di mo na kaya. Wala mo dihag buhat tugdala, hagdan pa yung buwan. Unang kuhan. So, one step at a time. One step at a time. Now, kalay sa Diyos, din sa Hapsay Sapa, sugod si Patrick sa kaut-kaut dito sa creek. Di mano. So, hire mig mga taong para lang mukaut. Pero nakita nga dili kaya kung kauton di mano kay daghan mo kayong mga deposits. And then, ang imong paghakot, problema kay usara ka lane. Problema yun. O saan imong hakot, ana.
So gamay lagi kaagi. So nung naanda yun nga, why don't we clear the creek? Itong mga balay dito, why don't we clear that para himuon na itong boulevard para makasulod ang backhoe, so mas taas ang agi, mas daghan may himo. So may na lang na as Kapitan Eldo Casino, he believed in the program, so he embraced it as his own. So iyang istorya, iyang mga kaigsunan sa Barangay 22, and they all agreed. Karon ito isa kadlaw gani, diha mas Kapitan Ildo sa opisina kay matugod sila gungkong to receive another award. Tungod na kay recognize ka na siya, Rome, sa not only here in the country but even in the whole of Asia, na maayong townscape program, no? And may nga model. So pangutana ko siya, kumusta man katong mga atong gipang relocate, sa tuwa man sila, dakan ay balubal, etc. So enjoy naman sila dito, enjoy na sila dahil i-improve sa nato ang relocation projects. Balubal, Indahag, Kalaanan, Makapaya, tanan ka na i-improve nato, no? Pati ganay piso-piso atong i-improve. Muna nga, kini karon nakita man sa mga tao, mga kapitanes, nga maayo man nga move. Kay simbako gusto ang ulan, sayon rin dayon mahatod ang tubig ngadto sa dagat kay namay sapa, namay Bigaan Creek. Mukha ng tuyo sa Bigaan Creek. Gusto ang ulan, ang tubig dalon to sa dagat. Pero naapektuhan man ang role sa Bigaan Creek kay gaklag man ang itong Bigaan Creek. Many parts of the Bigaan Creek gaklag, no? Lipay ko nga kining diha sa SM ug Kitkay nga side. Report man to sa Patrick nga excited ang Kitkay ug SM to cooperate, no? And kung mayo kay tabang sila, siyempre kini may naning activities, di ba ni mahimo og ikaw rarong gobyerno ra sunod mga tao pasagdan ka, kung muna yung munang mahitabo, kung man mo limpyo, labog na sad sila. Sunod, naaragyapon sila diya sa ibabaw sa creek, wag puyo, no? Una nga, I hope nga we can proceed smoothly ani mutabang gyud ang mga kapitan. Importante kay mga kapitan ani kay pareho ng road clearing, no, kanang road clearing project. Kung dili magkoopera ang mga kapitan, bugat gyud, bugat kay kailan man nilang mga ilang man ang mga uban gani, ilang mga leader kay mo lagi lakas loob nga nagkuan diha kay salig sa kapitan, no, etc. Ang uban sa dugay na kayo ang mga sitwasyon. So I'm still hopeful, pero kuan lagi kini siya dili ni siya dali, and it's going to take time. Pero we are prepared. The city government is prepared to help kanang mga lumulupyo diha sa creek who will be affected by this nga ma-relocate. Usara ba sa violation or kana bang isyuhan sa violation receipt kana maglabay og basura diha sa creek? Lagi pero you have to improve also the environment, no? Improve unang buhatan mo boulevard para everybody. Ang kuan man diyan, Rome, it is not the penalty. It is not the penalty, but rather the passion that the people would have nga maatiman ang creek. Imagine, lahib kung on one hand, ang gobyerno stricto kayo na kung may mo pa pang pusilon ka to stricto kayo, no, na naa ka ng kahadlok sa ila, pero short-lived na. On the other hand, kung ang project, kung ang programa is embraced passionately by the people, sila na mismong
daghan mga mayong mong humot ang environment, hindi naman manimaw ang basura. Sunod, katong sa Barangay 22, remember, last year, doon ay sunog niya dool. Dito sa 22, wala sila maglisod, kinakasulod man ang fire truck. Pero dito sa Pikas, di gyud kasulod kay wa may dalan. Lugar, Corman Rom, kasabot man sila. Kini atong babuhaton, di man para syudad, this is for them. So I hope that they will understand and participate in this and consider this project as their own. That is the most important element here. Mayor, mauta na lang Ditas. ko kung mag-recommend ka ba aning gitawag og selective martial law nga matud pa ni Lieutenant General Sergito Sobrehena Hana nga mo-focus na lang largely on the Bangsamoro region, and he hinted nga ang CDO ug ang Davao wala kuno kini naka-appeal sa recommendation sa mga areas to remain under martial law. Muhimo ka bag recommendation ani Mayor nga murag mo from Inani Ditas, I am again the chairman of the Regional Peace and Order Council of Region 10, and 2 weeks ago we took our oath in Malacanang before the President, and his statement was very clear to all of us. Let's get our job done, etc., etc., etc. No, and duha ka punto de vista diha Ditas, and I want to be very clear about it. No, una is ang atong kaugalingon. No, of course naatay mga point of view from our perspective. Ang ikaduha is the bigger picture. And well, I am very much aware of the perspective from our small point of view, confined to Cagayan de Oro or even Misamis Oriental or even Northern Mindanao. I need to also look at the bigger point of view, which is for Mindanao. No, and kanang desisyon diha sa martial law has to take into account the bigger perspective. Kay lagi, we must remember na itabo itong martial law because of the incident in Marawi. No? And I was one of the first local government officials who supported the president in that move to declare martial law in Mindanao. Let me again say kay ang ako lugar katong gibuhat sa Mauti needed swift and decisive action. No? And ang ako lang maprotektahan pagyapon ang atong mga katungod that are guaranteed by the Constitution, and that civilian government will continue to function in an unimpeded manner. No? And then of course nakasabot sad kong ang cause, ang reason, motivation if you will, for the declaration of martial law is different from that of martial law of 72. 73. Lahi gyud tong 72, no. Lahi gyud lugar that was meant to perpetuate himself in office, etc., etc. Gisirhan ng Kongreso, Senado, gisirhan. So kini the civilian government continued to function, and then the police remained on top. No, and then ang military di ni mo makita in the streets, no. Sunod na lang tayo kanang checkpoint, pero actually kana patabang ta kay di man paigo ang limitado man ang puwersa sa police, because I'm sure medyo malayo-layo tagamay, no, pero ang naagid tay kining shortage sa kapulisan, uniformed personnel, has been going on for years Ditas, tungod sa kana naging sa police ang ug mag-retire ka
ang imong retirement pay is based on your last rank, no? And then napagani escalation automatic. And then in the future, kung ang corresponding pay anang rank is increased, ikaw as retiree will also benefit from that increase, no? So ang resulta niya na kay bata po biya sila mag-retire ng 54. 56, Yeah, 54, 55, no? Bata pa kayo na. So, let's say, ang lifespan is 70. No, na pa 16 anyos. Sige na, kaan. Na mo nang gadako ang kinahanglan nga kwarta para sa retirement, no? I'm not saying it's wrong, no, pero ang problema is bugat dalo na. Unless, of course, the government would put in more funding support. Yan na. Para maka-hire na po ng bagong pulis. Amo nang every budget hearing, magreklamo yun dito sa Congress. I was in Congress for 6 years. And every year, we would talk about the shortage of the police. Nahangtod ka ron, the shortage still is there. Na muna gani din sa ato sa Cagayan, gi-offer ko na kang Chief Kokpo, Chief Dampal, nga pwede siya magtagaan ako mga JO para sa non-uniform personnel, tabang, para ang iyang uniform personnel can go to the streets para na ay greater police visibility. Now, anyway, na digress na for a while, pero I explained that for us to understand nga kulang atong mga kapulisan. So, munang na-reinforcement gikan sa military. Pero composite group na siya. Pero ang military, kay kini magong martial law, pasensya ka na nga akong mataasan na akong premise para masabtan yun. Kining martial law is part of the Constitution, kanang phrase, kanang sa section on the powers of the President as Commander-in-Chief. Kaya ang Presidente is both the Chief Executive of the government, the highest official of the land, and at the same time, the Commander-in-Chief of the military. No? Now, kay lahi ang military, lahi ang police. Under the 1987 Constitution, ang police is civilian in character. That was one of the notable changes that the 1987 Constitution made. Nga kaniadto before that 35 Constitution, ang police was part of military, itong Philippine Constabulary, pero military man to, no? So karon kanarugar nga ang police is civilian in character and national in scope. Nasa tuy rason nga nung national siya para di magamit nga private army sa mga mayor o gobernador, no? So muna lahi ang military, kay military is not part of the civilian government. Not part. Kaya ang military, ang iyang primary purpose is to defend the people, protect the state against external aggression. Mo ka na ang role ng military. You go to other countries, mo gina sige ang role sa military. They are not part of the civilian government, but their role is defined as such. No? Pero mo nang diha sa Constitution, it allows the President as Commander-in-Chief of the military to use the military under the martial law clause in the cases allowed or mentioned by the Constitution, rebellion, insurrection, etc., imminent danger thereof, the President may suspend the privilege of the writ of habeas corpus, the entire country or any part of the country, or declare martial law in the Philippines or any part thereof. No, mukha na ang kaan. Now, so muna ang rason sa martial law to call on the military. Now, of course, katulad na hitabo sa Marawi, required military action. And siyempre, the advantage lugar sa martial law is
sa ang kuan gyud kanang magamit gyud ma-perform sa military ang iyang role have been applicable in normal circumstances. Now, muna nga, akong tanaw, pag-extend, total diha sa atong Batakang Balaod, lahi naman kayo ang martial law karon sa martial law before. Ang martial law karon is subject to review and then na ay maximum period of sa iyang length, etc. etc. Munang every now and then mo extend ang presidente and then kinahanglan approval sa legislatura. Lugar kana gani is ingon ta departure sa traditional martial law provision. Kaya siyempre, a traditionalist would tell you na kung martial law, kinahanglan, you have to give the president extraordinary power. Okay, how can he respond to an emergency kung kinahanglan pa ang legislature concurrence? Daobi og dili niya kontrolado ang legislatura. Mainutil siya. Dugay mga debates ana ditas, no? Pero in the case of President Duterte, pwede masulting kontrolado niya ang both houses of Congress, no? So muna nga ingon siyang extend, that's virtually given already. Now, what really interests me now is you hear comments from people from within the cabinet, no, and even the military, suggesting, number one, na gani kan nga ayaw na extend, na i-comment, no, di na kinahanglan. Number two, nasa comment nga kung extend mo, selective na lang, dito na lang yun sa kwan, the one that you asked earlier, no. Now, sa ako is, I would leave that to the authorities. Whatever is their call, I would say wala mo kay problema kay ang importante ditas is the way martial law is being administered, no? Diha ang importante. Pwede ganing walay martial law pero imo i-disregard ang mga human rights. Di ba? It can happen. Just like what happened before. Walay martial law pero grabe ang persecution. No? Now, pwedeng naay martial law pero walay abuse. No? Ang kwan naman ko diha is ang importante diha ang compassion that the government has or maintains vis-a-vis the people. So sa ako, You will leave it to the authority. kan ko, wala ko'y problema. Dili na extend ang martial law, okay sa ako. Pero siyempre, that doesn't mean dili na mulihok itong gobyerno to guard and prevent kanang mga extremist activities. Na paghapon. With or without martial law, the government has to defend the people. That's a duty of the government. That's a basic duty of the government. Any government in the world has the basic fundamental duty to defend her people. So, klaro kayo ito, Mayor. Salamat. Okay, last question. Last two. Sige. Ikaw. Okay, last two. Mayor, karong Biyernes, magsaulog ang Cagayan de Oro Press Club sa ika-68 Lagi, anniversary. Basig doon na kayo message para sa mga members. Lagi, ang of course, the first person who comes to mind is si Nene Pimentel. Okay, he was the one, when he was mayor of Cagayan de Oro, declared na naaka ng Press Freedom Week, and that's been more than 60 years today.
no. So kanatuko ng press club 16 Lagi. years na. And kanang Cagayan de Oro Press Club Week, siguro mga 1980s na. Anyway, of course, we always look at the media, the press, as the one that is closest to the people. Why? Because ang media manggod, ang press, mao'y ga-report nga to sa katawhan with what's going on anywhere. And mo say pinakadali mag-analyze sa sitwasyon, and mo say given the closeness to the people, one can really say nga ang media, ang press, nakasabot sa sentimento sa katawhan, no. And importante kayang role sa media in a democratic society. Without media, there are murabag mahitabo diya is kung simbako nga na brown out, wala kay kahayag, no. Simbako nga na brown out, pero mulagi ang question naman diya is kadang kanu sa mahitabo nga na brown out when government starts abusing mo na, no. So simbako na mga abuses, ang media man gyud ang maka-report na sa katawhan. So imagine na lang simbako na brown out, kung wala ka ng kahayag, mao na gyud na sitwasyon sa society na walay media, diin the government begins to commit abuses. Of course, ang gobyerno muli kay mo ng abuso, no. That's why na ay mga sanctions, mga opisyalis, na ay criminal law, na ay removal proceedings, and so on, no. Ang role sa media is the counterbalance. Kay government can be very powerful. Let me repeat, government can be very powerful. Na di malikayan na uban nga gamiton ka ng gahom in order to control, to dominate people. The role of media is to expose that, kung mahitabo, no. Kasi sa Diyos din is Cagayan de Oro, we have a very vibrant, strong, and active media group, no. And ingon ta dili tanan pare-pareho abilidad, no, na mga maayo na say medyo na kakulangon, pero what's important is the group together pursues the ideals and the objectives of media organizations generally, and particularly din sa atong lugar. So happy Press Freedom Week atong media people in print and broadcast, and I hope inyo sang hinumduman nga you are very much a part of our community, and that's why gipasidunggan as early as sa panahon ni then Mayor Nene Pimentel. So I look forward to another media week, enjoyable for everyone, and ma-strengthen ang camaraderie among yourselves. Salamat. Okay, salamat kayo. Salamat, Rom. Pagdalikan sa Radyo Pilipinas, kayo. Cagayan de Oro. Inyo na pati mga higala si Cagayan de Oro City Mayor Oka Moreno.